सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें अदा करने का बहुत ही आसान फार्मूला। अगर आपने सारी ज़िंदगी नमाज़ें नहीं पढ़ी, सारी ज़िंदगी आपने नमाज़ें कज़ा की हैं, तो आप रमज़ान के महीने में रमज़ान के आखिरी जुम्मे कज़ाए उम्री की नीयत से सिर्फ़ 20 रकतें नमाज अदा कर लें तो आपकी सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएंगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। किसी हदीस से ये बात साबित नहीं है, किसी सहाबी का कौल नहीं है, किसी ताबी का कौल नहीं है, किसी बुज़ुर्ग ने, किसी आलिम दीन ने ये बात किसी भी किताब में नहीं लिखी। बस ये ऐसे ही लोगों में मशहूर है कि माह रमज़ान के आखिरी जुम्मे अगर कोई बंदा कज़ाए उम्री की नीयत से 20 रकतें नमाज अदा करता है तो उसकी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं। भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक बंदा सारी ज़िंदगी नमाज ना पढ़े, तो वो माह रमज़ान के अंदर ये छोटा सा अमल करे और उसकी ज़िंदगी की सारी कज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाएं। बल्कि अगर आप सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं तो इसका सही तरीका मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। आपने इस वीडियो को आखिर तक बड़ी तवज्जो के साथ देखना और सुनना है। देखें कि दोस्तों, जो हमने नमाज़ें अपनी ज़िंदगी में कज़ा की हैं, जब तक हम उनको अदा नहीं कर लेते, हम क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अज़ाब से नहीं बच सकते। नमाज किसी को भी माफ़ नहीं है। तो अगर किसी बंदे को अपनी ज़िंदगी में किसी भी जगह एहसास हुआ है कि मैंने बहुत सी नमाज़ें कज़ा की हैं और वो बंदा वो नमाज़ें अदा करना चाहता है, तो वो बंदा किस तरह हिसाब लगाएगा कि मैंने कितनी नमाज़ें पढ़नी हैं। तो देखें कि एक बंदे ने अगर 20 साल की उम्र से नमाज शुरू की है, अब वो अपनी सारी ज़िंदगी की कज़ा नमाज़ें पढ़ना चाहता है या पढ़ना चाहती है, तो उसकी उम्र का हिसाब आपने इस तरह लगानी है कि जो लड़का है वो कम से कम 12 साल की उम्र में बालिग होता है और जो लड़की है वो कम से कम 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। लड़की 9 साल की उम्र से हिसाब लगाएगी और लड़का 12 साल की उम्र से हिसाब लगाएगा। आप देखें कि एक दिन में 5 नमाजें हैं तो एक साल में कितने दिन हैं, तो कितनी नमाजें बनती हैं आप ये लिख लें। तो आप पहले एक दिन की नमाजें अदा कर लें, फिर दूसरे दिन की, यानी कि एक साल की आप पहले नमाजें अदा कर लें, तो फिर आप अगले साल की लिखें, फिर आप उससे अगले साल की लिखें, तो ये काफ़ी नमाजें बन जाती हैं। तो हम कम वक्त में ये सारी नमाजें किस तरह अदा करेंगे, शरीयत ने हमें इसका आसान तरीका भी बताया है। देखें कि एक दिन में जो किसी बंदे ने एक दिन कोई भी नमाज अदा नहीं की, तो अगर वो उस दिन की सारी कज़ा नमाजें पढ़ना चाहता है तो ये 5 नमाजें बनेगी और टोटल ये 20 रकतें बनेगी। 2 फजर की, 4 ज़ोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 फ़र्ज़ इशा की, फिर 3 वितर, ये टोटल 20 रकतें बनती हैं। तो आपने 20 रकतें कज़ा नमाज अदा करनी है। इसकी आपने नीयत इस तरह करनी है कि जो मुझसे सबसे पहले फजर की नमाज कज़ा हुई, मैं उस नमाज को पढ़ने की नीयत करता हूँ। आपको दिन भी नहीं पता, तारीख भी नहीं पता, या आप इस तरह नीयत करें कि जो मुझसे सबसे आखिरी फजर की नमाज कज़ा हुई है, ज़ोहर की नमाज कज़ा हुई है, मैं वो नमाज पढ़ने की नीयत करता हूँ। और अगर आपको दिन याद है, तारीख याद है, महीना याद है, तो आपने इस तरह नीयत करनी है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को मैंने फ़जर की नमाज जो नहीं पढ़ी थी या ज़ोहर की नमाज जो नहीं पढ़ी थी, मैं वो अदा करने की नीयत करता हूँ। अगर 4 रकतों वाली नमाज है, मिसाल के तौर पे आपने ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज या इशा की नमाज, ये आपने काफ़ी नमाजें, काफ़ी दिनों की नमाजें ये अदा करनी है, तो आप चाहते हैं कि मैं कम वक्त में ज़्यादा नमाजें अदा कर सकूं, तो आपने नमाज इस तरह पढ़नी है कि पहले आपने नमाज की नीयत कर लेनी है। नीयत करने के बाद जब आप नमाज शुरू करेंगे तो आपने सना नहीं पढ़नी, फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और कुरान करीम की कोई भी छोटी सी सूरत पढ़नी है। फिर जब आप रकू में जाएंगे आपने 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आज़ीम नहीं कहना, सिर्फ 1 मरतबा कहना है।
پھر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ نے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ اسی طرح آپ 2 رکعتیں ادا کریں گے، 2 رکعتوں کے بعد آپ قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ نے وہاں پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، آپ نے 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اسی طرح آپ نے رکوع میں اور سجدے میں 1 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ 4 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں گے اتحیات میں تو آپ نے اتحیات مکمل پڑھنی ہے۔ جہاں پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے وہاں پہ آپ کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ تو یہ شریعت نے آسانی دی ہے کہ آپ اس طرح جو اپنی ساری زندگی کی قضا نمازیں ہیں، نماز کو مختصر کر کے اپنی ساری زندگی کی نمازیں تھوڑے وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح نماز ادا کریں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کم وقت میں کتنی زیادہ نمازیں ادا کر سکیں گے۔ لیکن اس کی آپ نے روٹین نہیں بنانی، کسی بندے کی 1 آدھ دن کی نماز ہے تو وہ جب قضا نمازیں پڑھے گا تو وہ نماز کے اندر ثنا بھی پڑھے گا، ہر چیز پڑھے گا، کوئی بھی چیز چھوڑے گا نہیں۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، سنتیں غیر موقدہ بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے نے بہت سی قضا نمازیں پڑھنی ہیں، کسی بندے نے اپنی زندگی میں بہت سی نمازیں قضا کی ہیں لیکن اب وہ نمازی بن چکا ہے، وہ سنتیں غیر موقدہ بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، تو اگر وہ سنتیں غیر موقدہ اور نوافل پڑھتا ہے تو اس کے نوافل اور سنتیں غیر موقدہ قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کے بھی فرض باقی ہیں۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ جہاں پہ اس نے کسی بھی نماز کے نفل پڑھنے ہیں یا سنتیں غیر موقدہ پڑھنی ہیں، مثال کے طور پر آپ نے نماز عصر کی 4 رکعتیں سنتیں غیر موقدہ پڑھنی ہیں تو وہاں پر آپ 4 رکعتیں زندگی کی قضا نماز پڑھیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ سنتے پڑھ رہا ہے، لیکن جو آپ کا فرض چھوٹا ہوا ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ بھی آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، 2 رکعت کسی جگہ پہ آپ نے نفل پڑھنے ہیں جس طرح ظہر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، تو آپ وہاں پر فجر کے 2 فرض پڑھیں جو آپ نے قضا کی ہیں۔ لیکن جو آپ نے نماز عشاء کے وتر ادا کرنے ہیں اس میں آپ نے 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ قضا نمازیں پڑھیں تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے کہ میں قضا نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ نماز قضا کرنا یہ ایک گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی یہ گناہ ہوتا ہے، تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، بلکہ جب آپ قضا وتر پڑھیں تو وہاں پہ دعائے قنوت کے لیے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ ہاتھ اٹھانا بھی منع ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ قضا وتر پڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی ساری زندگی کی قضا نمازیں پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ کوئی بات قضا نمازوں کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کومنٹ لکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کومنٹ میں ہی جواب دیا جائے گا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔